हाँ हाँ पानी अच्छी रे हाँ कौन घसी ना चिकेन सी बा एटा हमर देसी चिकेन आज ना बनराज एंडा टॉप है लेग पीस टा आछि रे मु देइछि माने रिव्यूटा तो चिकेनटा भल होइतो बढ़िया अछि हाय सांग माने जय जगन्नाथ शुभ सकाळ सांग माने कथारे अछि घर जुआर बाहरिबो दुआर मुह को मुंडिया मारिकी बाहर सब शुभ हम से मुझे दुआर मुहर भिडियोटा सकाल सकाल स्टार्ट करछि आज मो पई एही दिनटी शुभ रहिबो एवं एही भिडियोटी आपण माननकु आशा करछि भल लागिवो सांग माने आपण मानकर भल पाइबा पई मु आज पर्यंत भिडियो करि आसुछि त आगो को मध्य करि आसीबे जो माने भल पाइबा देउछन्ती सेही मानक पई खास करके आ जो माने घृणा करूछन्ती से मानक पई एतिकी कहबी आपण माने समस्त के भल पाइबा देई सिकंतो आपण माने भल पाइबार योग्य एवं पात्र हुअन्तु सांग माने आगो को बढ़िबा गोटे नीतिवाणी कहिदेली कोन कि मु भूस्पंडित हो गले सांग माने आगो को बढ़िबा आज थंबनेल देखिक आपण माने जानि पारुथुए भिडियोटी आगो को केते मजा मस्ती आउ एंटरटेनमेंट होबा को जाउची सांग माने केही भी स्किप करंतु नाही पूरा सांग साथी आज मिसिकी भरपूर मजा मस्ती एंटरटेनमेंट होबो पूरा घांटी दबा आमे कोन छाड़िया मार्केट पूरा घांटिया पई आमे टोका तीनटा बाहरी छु भोजी करिया को तासंतो आगो को बढ़िबा आज भोजी रे आइटमटा पूरा रड मार्का आइटम होबा को जाउची पूरा खाइबा बिंदास रे एन्जॉय करबा लाइफ को आगो को बढ़ाइबा तो सांग मैंने आउ किसी अलग टेंशन नबार ना पूरा लाइफटा को जिते इजी आप भावे आपड़ से बढ़िया से बंची पारे जिते रिस्क नहीं कि लाइफ में बंचा चेष्टा करेंगे आप अल्प दिन में ओम नमः शिवाय तो आसतु आग को बेसी किसी कहबी भिडियोटी कंटिन्यू लगिक रही था पूरा कौन केमती होची आपण मैंने भिडियो देखिकी एंजॉय करूँ चलो आग को बढ़िया जय जगन्नाथ ता पूर्व मु गोटे आपुल खाईदे आस आपुलटा सकाल सकाल खाइले देहपाई भल बढ़िया मीठा सांग मैंने हल्का खरा आसीगला देखिपे बारीटा बढ़िया देखा जाऊँ खरा पड़ा खुण जी सारा नड़िया पैड़ गछ अच्छी खरा दिन गोटे गोटे पैड़ खाली पारिक पीवा तार जो शांति मजा पैड़ गोटा 50-60 टଙ୍କା है देखो केजा नड़िया पैड़ गछ अच्छी चलो खाईदबा बाहर भोजी की से पुणी बहुत किसी आप देखार अच्छे बढ़िया टेस्ट आस आस टोका पूरा गोरा देखा रे अरे रामुलु खेल स्कूल पिला अरे रामुलु स्कूल पिला संगे खेलुची फाइनाली सांग मैंने आम आसिक पहुँची जाइए आम भोजी डेस्टिनेशन रे तो देखो तो बढ़िया जगह सुंदरिया जगार आसिक भोजीटा आरंभ हो जाइए तो तीन-तीनटा सुंदरिया टोका यही सुंदर जगार उपस्थित अच्छा तो आसतु आज भोजी को देखिए आप एंजॉय करूँ ये वीडियो माध्यम कौन आज आइटम हो देखा जाऊँ रोसैया आमर किए अच्छा 3 जन भितर जी भी रोसई करेंगे आप देखिए आ से रोसैया आमर स्पेशल होते निहाती जी भी रोसई करेंगे 3 जन जाक पूरा बेस्ट रोसैया कि 3 जन भितर जी भल रोसैया से ही रोसई करेंगे तो आसतु आज रोसईटी को एंजॉय करी खिया पिया मस्त भाग करेंगे हाँ पियाज काटुंट भल रोसैया तो बर्तमान एना आम बिटु बाबू गैसटे लगे पचारे गोटे जिनस कहले आम गैसटा कौटी थोया पृथ्वीटा एड़ बड़ कि गैस थोयापाई कौटी गोटे जगह मिललानी तो आसतु बर्तमान आग को बढ़ाइबा वीडियो टिके सांग मैंने देखो बर्तमान भोजी करने कौ भाया प्लेस होती जंगल भितर आपने देखिपे आ चुली आवेलेबल रही जुआड़े देखिए सब बारी भाया होती नीट एंड क्लीन सांग मैंने देखो चारिआडे आंब गछर टोटा तो कौ गछ एमती गोटे ना जो गचर आंब बौल भर्ती ना से देखो प्रत्येक गचर आंब बौल भर्ती पूरा देखो मुझे पाखर पूरा आंब बौल देखते कौ टाइप रही आंब भी गोटे गोटे छोट छोट है आपने देखते
ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ହେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖୁଛି ପୁରା ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ମାନେ ମୂଳରୁ ଡାଳ ଯାଏଁ ପୁରା ସବୁ ଯାକ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆମ୍ବ ବୋଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ବିଟ ସେଠି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଆ ଭିତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ପ୍ଲେସ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଟୋଟା ଭିତରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଭୋଜି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ୍ବ ବଳର ବାସ୍ନା, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣିଆ ପବନ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ଓହୋ ପୁରା ଆନନ୍ଦ। ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବା। ଆଇ ସେଥିରେ କାଇଁ କାଟୁଛୁ ଭାତ ଛଣା ଉପରେ କାଇଁ କାଟୁନୁ ଥୋଇକି? ନା ନା ଜାଲିଟା ଦବିଯିବ। ଜାଲି କାଇଁ ଦବିବ? କ'ଣ ତା ଦେହରେ ପଥର କାଟୁଛୁ କି? ପଥର ନହେଲେ ବି ପିଆଜଟା ପଥର ଜିନିଷଟା ଦବିଯିବ ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କିରେ ଭାଇ? ହଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ। ଓହୋ ଯାତ୍ରାଟା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ, ଦେଖିଲେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଆଉ। ଇଏ ନୁହେଁ କି ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଛି ପୋଛି ତା ସାର୍ଟ ଗଞ୍ଜି ନୁହେଁ କି ଛାଲ କରିସାରିଲେଣି। ଜେଗା ହବ ଜେଗା ହବ। ଏ ଗଳି ପଇଲା ରେ, ଢାଳୁ ଢାଳୁ ଗଳି ପଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଭାଇ। ଇଏ ସେଇଆ ବା ମୁଁ କହିନଥିଲି ଆଣିଲା ବେଳେ, ନୂଆ ଚାଉଳ ଯାଉ ହବ ଯେମିତି ହେଲେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଶାଗୁ ଭଳିଆ ହେଲା? ଆ ଦେହରେ ପାଣି ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ, ପାଣି ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ। ପାଣି ଅଜାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ପୁରା ଯାଉ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ। ଯାଉ ନୁହଁ, ଏଠି ଯାଉ ନାଳୁଆ ନୁହଁ। ନଳା ଟାଇପ ରହିବ। ହଁ ପାଣି ଏ ଚନ୍ଦନ ବଢ଼ିଆରେ କହିଲାନି ପୁରୁଣା ଚାଉଳ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇ ହବ? ନୂଆ ଚାଉଳ ତୁ କାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ? ଦେଖେ ଦୋଷ ଦୋଷ ତୋର ଭାଇ। ନୂଆ ଚାଉଳ ତ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ହବ। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିକି କହିଥିଲି ଏ ବାଟରେ। ଏମିତିଆ ରୋଷେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ ରେଡି ରେଡି। ହାତରେ ପକାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ପାଣି କାଇଁ ଆସିବ? ନାଇଁ ହଁ ହଁ ପାଣି ଅଛି ରେ। ନିପଟ ଶୁଖିଲା। ହଁ କ'ଣ ଘଷି ନା ମା ଚିକେନ ସିଏ ବା? ଶୁଖେଇଥିଲି କାଲିଠୁ ଭୋଜି ହବ ବୋଲି। ଓ ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆଜି ନା ବନରାଜ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ବନରାଜ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ଚାଲିଛି ଚିକେନ। ହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, ବାସ୍ନା ପଳେଇବ। ହଁ ମତେ ଦେଇନି ଦୀପୁ ଦେ। କାହିଁ କ'ଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ? ଖାଇବିନି। ଖା ଭଲସେ। କହୁଥିଲ ଖାଲି ଅଧିକା ଆଣିବାକୁ, ତେମେ ନିଅ, ମତେ ଦିଅନି। ମତେ ଆଉ ଦିଅନି ମୁଁ ଚିକେନ। ଚିକେନ ଆଉ ନାହିଁ। ଥିଲେ ଦିଆ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଉ। ଟୋଟାଲି ମତେ କିଛି ଦିଅନି, ମତେ ଖାଲି ଝୁଳା ହରିଆ ଉପରେ ଦେ। ତୁ ଚିକେନ ଦେଇନି। ଦେ ଦେ ଭଲ ଦେ ତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁ ତେମେ ଖା। ଖାଇକି ଟିକେ ମୋଟା ସୋଟା ହେଇଯାସ। ଆମେ ତ ଏମିତିରେ ମୋଟା ଆଡ଼ା। ମେନ୍ ପାଗଟା ଏଠି ଅଛି। ଖାଲି କହିଲେ ଆଉ ଆଣ। ଏଇଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଖାଇଦଉଛ କଷାଟା ଖିଆ ହେଲାନି। କଷା 3 ପିସ୍ ମାତ୍ର କଢ଼ା ହେଲା ଆଉ। କାଢିଲୁନି ଆହୁରି। କାଢି ଦେଲେ ବି ଜଣେ ଭାଗରେ ଏଠି ପଇଲେ 7 ପିସ୍ ଲଗା। ହଉ ଖାଅ ଖାଅ। ରୋଷେଇ ଶେଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବା। ଚିକେନଟା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା ଆଉ। ଚିକେନଟା ଟପ୍ ହେଇଛି। ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଆସିଛି ରେ। ମୁଁ ଦେଇଛି ମାନେ ରିଭ୍ୟୁଟା ଜାଣିଥିବ ଚିକେନଟା ଭଲ ହେଇଥିବ। ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଲୁଣ ଦରକାର ନାହିଁ ତ କାହାର ଆଉ? କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଲୁଣ ମସଲା ତେଲ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲୁ, ବାରି ବିଲାତିଟାକୁ ଇଏ ଯେଉଁ କହିଲା ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲୁ ଖଟା ଖଟା ଟାଇପ୍ ଲାଗୁଛି। ଅଦା ରସୁଣ ଯଦି ଛେଚା ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଅଏଲ ଅଂଶ ରହୁନି, ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲୁ ନାଳୁଆ ଅଂଶ, କେମିକାଲ ଦିଆହେଉଛି ନା। ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ଲାଗୁଛି। ରହିବ ବୋଲି ଟିକେ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ବୋଲି। ମହୁଟା ନେଇଗଲା। ଭଲ ଜିନିଷଟା ନେଇଗଲା ଆଉ। ମହୁଟା ତ ଫାଳେ ଦଉନୁ ରେ, ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ। ଝୋଳ ଦରକାର ହେଲେ କହିବ ଅଛି। ମୋଠି ଦରକାର ହବ।